میں گزارش کروں گا ہمارے محترم قاری حنظلہ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آگے کی جو یہ کارگزاری ہے وہ آگے کی انشاءاللہ وہ سنبھالیں گے۔ آپ حضرات جس طرح ابھی جم کے بیٹھے ہیں اینڈ تک انشاءاللہ جم کے بیٹھیں گے، سرور آئے گا، مہمان ابھی انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے ماشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ العظیم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ واجب الاحترام برادران اہل سنت والجماعت، یہ آپ کے علاقے کی عظیم الشان کنفرنس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس و مطہر نام سے معنون ہے۔ ہمارے بڑے ہی پیارے دوست مہمان، ملک کے مشہور و معروف شاعر نعت خوان مولانا محمد قاسم گجر صاحب اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں بھی پڑھیں گے، سنائیں گے۔ اگر آپ کا ذوق یہی رہے گا تو پھر کام نہیں چلے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے یا بوڑھا ہے اس کو تو رخصت ہے، وگرنہ آگے ہو جائے۔ یہ جو دیوار کی ٹیک ہے یہ چھوڑ دے۔ اگر کوئی بیمار ہے یا بہت زیادہ بوڑھا ہے، ضعیف ہے، اس کو اجازت ہے، دوسرے کو نہیں۔ وہ مسجد کی دیوار کی ٹیک چھوڑ دے، آگے ہو جائے۔ وہ دے ماشاءاللہ جوان ذرا ہمت کریں، بوڑھوں کو میں نہیں کہتا، جوانوں کو ضرور کہوں گا کہ وہ ہمت کر کے آگے ہو جائے۔ پوری بیداری کا ثبوت دیں۔ جیسے قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے اور مجمع ماشاءاللہ پوری طرح نیند کا ثبوت دے رہا تھا۔ یہ نیند کا ثبوت نہ دے، بیداری کا ثبوت دیں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ضرور کہا کریں۔ بات سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ 10 نیکیاں ملتی ہیں یا نہیں ملتی؟ جنت میں ایک درخت لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ ہمارے تبلیغی جماعت والے یہی کہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے ایک درخت لگتا ہے۔ تو کون کون لگوانا چاہتا ہے ایک درخت؟ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ تو اس طرح پوری بیداری کا ثبوت دیں۔ آقا کی سیرت مقدس و مطہر عنوان ہے، تو آپ کو بھی پوری بیداری کا ثبوت دینا چاہیے۔ نبی مکرم فخر دو عالم امام الانبیاء والمرسلین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے آپ احباب کے سامنے قائدین خطاب فرمائیں گے۔ تو میں اب آپ کے سامنے بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی انتظار کے میں دعوت دیتا ہوں نعت رسول مقبول کے لیے ملک کے مشہور نعت خوان، شاعر اسلام، عظیم شاعر انقلاب حضرت مولانا قاسم گجر صاحب کو
लेकिन इनकी आमद से पहले नारों में नारे तकबीर, नारे तकबीर। बच्चों की आवाज आ रही है, आप जरा आस्ते बोलें। नारे तकबीर, शान रिसालत, मकाम मुस्तफ़ा, ताजदार ताज तख्त ख़त्म नबूवत, अज़मत सहाबा, सहाबा, मकाम सहाबा, इज्जत सहाबा, रिफ़अत सहाबा। नारे तकबीर। दावत देता हूँ मौलाना कासिम गुज्जर साहब को। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अर्ज़ कीती सी इन्हां दे अगे कि ज़रा कुर्सी है तो वह मंगवाना। मैं कहा चलो जिथे मुफ्त च लभदी उत्थे तो बंदा कब्जा करे ना। ते देखो हुण की करते हैं वजीर के चट्ठा वाले। हाँ जी, चट्ठियां दे कोल कोई सीटां हैं तो सही, वजारतां ने बल्कि, तो इन्हां विचों कोई एक अद्धी कुर्सी कढ़नी औखी नहीं है, सौखी है। वेखो हुण की करते हैं। बाहर कैफ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज दे इस प्रोग्राम वास्ते अपने प्यारे दोस्तां ने, भाइयों ने, सज्जनां ने, बेलियां ने, वीरां ने हुक्म फरमाया तुसां हज़रात के सामने मुलाकात का बहाना बनया। और हाजी अहमद अली साहब जिन्हों ने तुहाडे अज दे इस प्रोग्राम की पब्लिसिटी भी की है, इश्तिहार वगैरह भी तैयार किए हैं और अज की रिकॉर्डिंग भी मुकम्मल तौर पर कर रहे हैं। उन्होंने भी बाकायदा तौर पर आर्डर सीगा अज के इस प्रोग्राम वास्ते तुहाडे कोल आने वास्ते। तो मैं तमाम भाइयों का, दोस्तों का, बजुर्गों का मशकूर हाँ रब्बुल आलमीन सब नूं बहुत ही जज़ाए खैर अता फरमाए। और इस तरह मेरे बहुत ही भाई भी ने, वीर भी ने, फिर बरादरी का तलक भी है। जनाब मौलाना जुबैर खटाना साहब, कारी उबैद रहमान खटाना साहब, जनाब खटाना साहब, तो परवरदिगार आलम सारे भी बहुत ही अपनी बारगाह अंदर कबूल फरमाए। मेरे तो बाद अजीम खुतबा हज़रात तुसां हज़रात के सामने चंद ही लम्हिਆਂ तो बाद तशरीफ लियान वाले ने, तो मैं उन्हां दे तशरीफ लियान तो पहले तुसां हज़रात के सामने अपनी हाज़री चंद कलामां दी पेश करांगा। इन्नी दरखास्त कर देना कि पिछले साल वाली बस याद ताज़ा हो जाए। मैनू तो पता नहीं सीधी जी गल है तुसां हज़रात की बाद चो की कैफियत रही। जदों मैं इत्थों पढ़ के गया सी, मैनू तो सही गल जदों भी वज़ीर के चट्ठा याद आया तो स्वाद आया कि यार वाकई वज़ीर के चट्ठे दे लोग जड़े ने ये पढ़ाना भी जानते ने, सुनना भी जानते हैं। तो मैं वही लुत्फ वही मज़ा दोबारा अज सोच के आया बैठा वां ते उम्मीद रखना कि इंशाअल्लाह तुसां भी ये शफकत फरमाओगे इंशाअल्लाह। तो विच मेरे ख्याल कुछ काफ़ी सारे चेहरे मैनू कुछ कोट फजले दे भी नज़र आन दे ने, कुछ सहारन के चट्ठे दे भी नज़र आन दे ने, कुछ अलीपुर चट्ठे दे भी नज़र आन दे ने, ते बल्कि बहुते जड़े ने वज़ीर के चट्ठे दे नज़र आन दे ने। हाँ जी, तो है तुसां हज़रात बड़े हैरानगी नाल इंज वेखण डे जे बई ना तो जगह जगह ते लई आन डे चट्ठे 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 दे विच गुज्जर दा की काम है। तो चलो ये कोई दीन की निस्बत है, दीन की बरकत है कि सारे इकट्ठे हो जाने, एक प्लेटफार्म पर आ जाने। वरना साढ़े एक बजुर्ग खतीब ने, अल्लाह पाक उन्होंने हयाती करे, हज़रत मौलाना उबैद रहमान ज़िया साहब, वो फरमाते ने कि असी एक प्लेट तो बड़ी जल्दी इकट्ठे हो जाने, प्लेटफार्म पर औखे इकट्ठे होने। तो ये माशाअल्लाह दीन की निस्बत है, दीन की बरकत है, कलमे की निस्बत है कि विचे राई भी आ जाते हैं, राजपूत भी आ जाते हैं, भट्टी भी आ जाते हैं, चीमे भी आ जाते हैं, डोगर भी आ जाते हैं, चट्ठे भी आ जाते हैं, तो गुज्जर भी आ जाते हैं। ये दीन की निस्बत है। तो रब्बुल आलमीन साडी इस निस्बत नूं, इहदी निस्बत की बरकत नाल सानू जुड़े रहन की तौफीक अता फरमाए। बड़ी मुहब्बत नाल, बड़ी अकीदत के नाल, बड़े प्यार के नाल। मेरे ख्याल कि पिछले साल ही तुहाडे नाल कीता सी इत्थे प्रोग्राम, बस इवें ते बिल्कुल मिठा मिठा तो प्यारा प्यारा, यानी बहुता नहीं खोलना, बस हाल दे अंदर मज़ा आंदा रहे हैं। जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह तुहाडी रोज़ी बरकत दे।
یعنی کہ انہاں کو بالکل یعنی بہتا زیادہ نہ ساؤنڈ کھولنا ہے نہ بہتی زیادہ ایکو کھولنی ہے، بالکل ایویں نا شوگر فری، شوگر فری بس انہاں کو رکھنا۔ قاری عبید الرحمان صاحب دے اگے درخواست ہے، انہاں دی طرفوں حکم ہے کہ سٹیج تے آؤ۔ چل ہون انہوں نے کہہ دیتا تے ہون پھر تشریف لے آؤ۔ اسی طرح قاری زبیر کھٹانا صاحب، ہاں جی اندر کوئی شک والی گل کوئی، ماشاء اللہ نے تمہیں صحت دیتی ہے، لیکن ایڈا بھی ساڈے سٹیج کمزور نہیں کہ تمہیں برداشت نہیں کر سکے گا۔ تشریف لے آؤ جناب قاری زبیر کھٹانا صاحب ہیں۔ تمام احباب محبت دے نال، عقیدت دے نال، پیار دے نال، احترام دے نال درود شریف دا نظرانہ پیش کر لینا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و صحابہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ یہ چند گلاں تو بعد ہون اپنی اج دی حاضری دا آغاز کریے جی۔ بس پھر ایک درخواست کر دینا، ہون انتظامی کام والے اپنے کماں چ لگے رہن گے، دیکھو کوئی آ رہے نے کوئی جا رہے نے، اپنے کماں چ مصروف نے۔ تساں حضرات پوری توجہ ایتھے دو گے، جڑا تواڈے سامنے مائک تے مہمان آ جائے تساں پوری محبت پوری شفقت اس مہمان نو دو گے، اللہ تانوں بہت ہی جزاکم اللہ کمال کرتا ہے۔ اے ماشاءاللہ میرا بہت ہی پیارا ویر آیا، اللہ اس نو بہت ہی جزا دے، ماشاءاللہ کمال کرتی بھائی، جزاکم اللہ۔ لے بھائی زندہ باد، اللہ خوش رکھے، اللہ جزا دے۔ آغاز کرنے ہیں اپنی آج دی اس حاضری دا درود شریف تو تھوڑی جی حاضری کٹھے مل کے لگا کے پھر انشاءاللہ اگے چلنے میں بڑے پیار دے نال۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہ محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہ محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہ محمد، تعریف جو کی ہے قرآن سرکار کے حسن مبارک کی، تعریف جو کی ہے قرآن سرکار کے حسن مبارک کی، سرکار کے حسن مبارک کی، دل جومتا ہے یہ سن سن کر، دل جومتا ہے یہ سن سن کر، دیدار کا عالم کیا ہوگا، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہ میں دل کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، اصحاب کا جب یہ عالم ہے، اصحاب کا جب یہ عالم ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم
سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہ محمد صدیق عمر عثمان و علی اور سارے صحابہ دو زانو صدیق عمر عثمان و علی اور سارے صحابہ دو زانو جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں دربار کالم کیا ہوگا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہ محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ حمدیہ اشعار کی طرف چلتے ہیں بڑی محبت سے پیار سے سننا میں رب سوہنے دا در ملیا میرے تو غم پرے رہندے میں رب سوہنے دا در ملیا میرے تو غم پرے رہندے میں رب سوہنے دا در ملیا میرے تو غم پرے رہندے میں منگتا ہاں اسے دردا میں منگتا ہاں اسے دردا میں منگتا ہاں اسے دردا میرے پلے برے رہندے اب ذرا بلند آواز سے ضرب لگا کے بتانا ضرب لگا کے دکھانا ہاتھ اٹھا کے دکھانا حاجت روا کون مشکل کشا کون بگڑیاں بنانے والا کون عزت اور ذلت کا مالک کون بیٹے اور بیٹیاں دینے والا کون اور بلند آواز سے کون ہاں میں رب سوہنے دا در ملیا میرے تو غم پرے رہندے میں رب سوہنے دا در ملیا میرے تو غم پرے رہندے میں منگتا ہاں اسی دردا میں منگتا ہاں اسی دردا میرے پلے برے رہندے دعا منگیا کرو سنگیو کتے مالک نہ رس جاوے دعا منگیا کرو سنگیو کتے مالک نہ رس جاوے دعا منگیا کرو سنگیو کتے مالک نہ رس جاوے خدا راضی ہوئے جس تے خدا راضی ہوئے جس تے خدا راضی ہوئے جس تے او ڈوب دے بھی ترے رہندے خدا راضی ہوئے جس تے او ڈوب دے بھی ترے رہندے میں رب سوہنے دا در ملیا میرے تو غم پرے رہندے میں منگتا ہاں اسی دردا میں منگتا ہاں اسی دردا میں منگتا ہاں اسی دردا میرے پلے برے رہندے اور اسی طرح ایک اور پنجابی کا کلام ہے اس کے 2-3 اشعار پڑھتے ہیں اور وہ کلام ذرا ساتھ مل کے پڑھنے والا ہے
معروف ہے، پہلے بھی آپ احباب نے سنا ہے اور آپ احباب کو سنایا ہے، اور یہ چہرہ بھی کوئی پہچانا پہچانا لگتا ہے، بس نام ذہن سے ہیں کوئی نہیں، چلو ہیں بس اس طرح ہی ہاں، یہ قاری بشیر صاحب دے نے تے میرے ویر صاحب دے نے۔ ہاں ہاں او دن بنایا رات بنائی اللہ نے، یار کیا ہی بات ہے پترو، صحیح گل ہے، میرا دل کردا میں اٹھ کے ایک ایک کلے کلے دے متھے دی چومیاں لواں، اللہ تہاڈی حیاتی کرے۔ مینوں شک پیندا کہ میں پچھلے سال اتنے پڑھی سی ہیں تے بچوں نے ماشاءاللہ یاد کیتی ہے، تے کڈا سونا ماحول بن جائے کہ ہون ایک لمحے لیے بچے کر جان چپ تے وڈے بولن تے پتہ پھر لگے گا کہ وڈیاں نے کنی کو یاد رکھی ہے، سواد تے آنا پھر۔ ہاں دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات، ناراض نہ ہونا، چھوٹے پوائنٹ لے گئے جی، چلو ایک پھر مقابلہ کروا لینے، مفتی صاحب تسی تھوڑا پچھوں کہ میرے ہاتھ تھلے نہ آئے، اللہ انہوں نے سلامت رکھے، علماء کرام نے ساڈے سراں دے تاج نے، تو میں کئی باری ہاتھ ہلاندا ڈر گیا کہ کتے ادھر پگڑی نہ نال ہی لندا جاواں۔ ہاں دن بنایا رات، یار صحیح گل ہے، جنی دیر انہوں نے بریک نہ لوائی اُنی دیر تساں حضرات دا میں صحیح گل ہے کوئی جانچ پڑتال نہیں کر سکاں گا بھی سبق یاد رکھا یا بھولیا، انہوں نے مینوں کوئی نہیں پتہ کرن دیا، تے تسی پتر میرے ایک شیر تک کم از کم ایک شیر تک رہو ہاں چپ، تے چیک کریے رل کے، تسی بھی چیک کرنا ہے کہ دا ابا چاچو تایا بولن دیا نہیں بولن دیا ہیں، چلو میں تے پرونا مینوں تے نہیں پتہ تے تسی تے سارے نوں پہچان دے ہو، تساں موڑ کے پیچھے نظر رکھنی ہے۔ ہاں دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے، دن بنایا رات بنائی۔ اچھا بچے بچارے نا، بچے بچارے سر چک چک کے ٹرائیاں کرن ڈے نے بھی ویکھیے کتھے میرا چاچو بیٹھا، ابو کتھے بیٹھا، تایا کتھے بیٹھا ہے، تے وہ صحیح طرح نظر نہیں آن ڈے، اندازہ نہیں ہون ڈیا، تے تھوڑی جی زحمت تانوں ایک ہور عرض کر لگا وا، ناراض نہ ہوئے جے میرے سراں دے تاج جے وڈے جے بزرگ جے، اس طرح آرڈر کرنا مناسب نہیں لگنا، لیکن صرف ذرا ماحول بنان لی ایک ہاتھ بلند کر کے کہنا اللہ نے، تاکہ انہوں بھی آسانی رہے تو مینوں بھی پتہ چل جائے۔ ہاں دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے، دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے، دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے، دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات نے، سورج چند ستارے اس دے، رنگ برنگ نظارے اس دے، وچ زمین اناج اگاوے، کم انوکھے سارے اس دے، رحمت دی برسات وسائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے، مچھلی لے گئی بچ سمندر، یونس مچھلی پیٹ دے اندر، کیتا یاد اللہ نو اپنے، یونس ست ہنیرے اندر، کیویں یار دی جان بچائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے، دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے، ساری کائنات، آپ تو جانا وارن والے، دین اسلام دے رکھوالے، آپ تو جانا، میری نیت ہن اے
ਇਹ ਬਣੀ ਸੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹੁਣ ਤਸਲਸਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਇੰਜ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾ ਛੱਡਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਟੁਰੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਾਜ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮਿਸਰਾ ਪੜ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਵਜ਼ੀਰ ਕੇ ਚੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾਂ। ਬਸ हाँ, दिन बनाया रात बनाई अल्लाह ने, सारी कायनात बनाई अल्लाह ने। आप तो जाना वारन वाले, दीन सलाम दे रखवाले। आप तो जाना वारन वाले, दीन सलाम दे रखवाले। पाक नबी दे पाक सहाबा, पढ़ने विच कुरान हवाले। ओ पाक नबी दे पाक सहाबा, पढ़ने विच कुरान हवाले। सोने लई ए जमात बनाई अल्लाह ने, सारी कायनात बनाई अल्लाह ने, सारी कायनात बनाई अल्लाह ने। दिन बनाया रात बनाई अल्लाह ने, सारी कायनात। ओ वाह किस्मत अज कल बहुत सारिया ज़ाहिर सफर च रहने, अगे पिछे चलते चलाते बहुत सारे जनाब शादियां ब्याह होंदे देख रहे हैं। अल्लाह हर एक दे नसीब अच्छे करे, हर एक दे मुकद्दर अच्छे करे। अल्लाह जेड़े घरां दे अंदर जवान बच्चियां बच्चे रिश्तियां दे तलाश दे अंदर माँ बाप इस टाइम दुआवां करवा रहे हैं, अल्लाह तो उन्हां दे अच्छे जोड़ नसीब फरमा। हाँ जी, तो जिन्हों का शादी ब्याह हो चुके हैं अल्लाह तो उन्होंने घर अंदर अमन वाली सुकून वाली जिंदगी नसीब फरमा। मुहब्बत नाल सुनना तो मैं एक इंतखाब की गल कर लगा तो सुनन तो बाद हर भरा नाल वाले ते नज़र भी रखे तो चैक भी करे कि यार हाले किहड़ी पोजीशन बैठा है, हाले इहदी सुस्ती उतरी कि नहीं उतरी। ये तुसां हजरात नूं ये शेर दसेगा और नाल वाला बंदा भी तुहानूं आप ही दसेगा। हाँ हाँ, दिन बनाया रात बनाई अल्लाह ने, सारी कायनात बनाई अल्लाह ने। वाह किस्मत सिद्दीक ने पाई, जंज नबी दी जिस घर आई। वाह किस्मत सिद्दीक ने पाई, जंज नबी दी जिस घर आई। रब ने अपने महबूब दी शादी देखो ऐशा नाल करा। और रब ने अपने महबूब दी शादी देखो ऐशा नाल कराई। कैसी एह बरात बनाई अल्लाह ने, सारी कायनात बना अल्लाह ने, सारी कायनात बनाई अल्लाह ने। दिन बनाया रात बनाई अल्लाह ने, सारी कायनात बनाई अल्लाह ने, सारी कायनात बनाई अल्लाह ने, सारी कायनात। जरा थोड़ी देर किड्डा माशाअल्लाह मस्जिद च प्यारा माहौल बन गया। कारी उबैदुर्रहमान साहब आए सन, कारी जुबैर साहब आए ते आके एकदम देख के कहते ने माशाअल्लाह वजीर के चट्ठे वाले ने ते एडा माशाअल्लाह रब दी रजा वास्ते अपना पाक पैसा लाया, मस्जिद एडी सोहनी बना छड़ी। ते इस सोहने रब दे सोहने घर दे अंदर जरा ओदे नाम दी सदा हो जाए मिठे मिठे अंदाज प्यार नाल। हाँ, दिन बनाया रात बनाई अल्लाह 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 अल्लाह। हाँ, दिन बनाया रात बनाई अल्लाह ने, सारी कायनात बनाई अल्लाह 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 मेरे अल्लाह ने। दोस्तों की आवाज़ आई बड़े प्यार दे नाल बड़ी मुहब्बत नाल सुबहान अल्लाह।
ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਿਰਦ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਲਈਏ। हाँ सुबहान अल्लाह 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 सुबहान सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह मेराज के दुल्हा मेरे नबी सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। एक बार हुआ दीदार जिसे 100 बार कहा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अच्छा माशाअल्लाह कसीर तादाद अंदर मजमा होर मस्जिद अंदर मजीद दाखिल हो रहा है। तो मैं अपनी तरफों हर दोस्त भरा दे अगे छोटी जी दरखास्त करना जेड़े जेड़े साथी दे अगे थोड़ी जी भी जगह है थोड़ा थोड़ा अगे हो जान ताकि बाद चो आने वाले साथी नूं जरा आसानी हो जाए। हुण मैं अगे चूँकि शेर देन लगा सी बड़ी मुहब्बत नाल बड़े प्यार दे नाल ते मैं चाहना कि उस तो पहले जरा तुसां जरा जुड़ के मुहब्बत नाल प्यार नाल बैठ लो। और अच्छा माशाअल्लाह जिस अंदाज च अंदर दाखिल होए ने महसूस इंज ही होया सी कि मैं सारा ही अलीपुर चट्ठा आ गया। हाँ सुबहान अल्लाह 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 सुबहान अल्लाह। तवज्जो देना पूरी तवज्जो देना बड़ी मोहब्बत से सुनना क्या कहने लगा हूँ। तालिब का पता मतलूब को है मतलूब है तालिब से वाकिफ मतलूब है तालिब से वाकिफ पर्दे में बुला कर मिल भी लिए पर्दे में बुला कर मिल भी लिए पर्दा भी रहा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान सुबहान अल्लाह। हैरान हुए बरकौर नजर एक आन गए और बरसों का सफर एक आन गए और बरसों का सफर। राकिब ने कहा अल्लाह गनी राकिब ने कहा अल्लाह गनी मरकब ने कहा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान
سبحان اللہ. ہدیے نا دی طرف چلنے ہاں چونکہ ہون مینوں تے اپنا یہ ماحول بنان تے اچھا خاصا ٹائم لگ گیا ہے تے تہاڈی مہربانی ہون ماحول جڑا نا پھر دوبارہ مینوں نویں سروں نہ بنانا پے. اللہ تہاڈی حیاتی کرے, اللہ تہاڈی عمر وچ برکت دے. تے میں ہن جلدی نال اپنی حاضری نوں مکمل کرنا چاہواں گا. ہن جلدی نال دسیا جے تساں حضرات کلام اگلا اردو سنو گے کہ پنجابی؟ میں کہنا تساں منٹ نہیں لگایا تو فیصلہ کرتا. میں ایک جگہ تے پوچھا میں کہ کلام اردو سننا ہے پنجابی؟ اوتھے مجمع بالکل چپ. میں حاجی صاحب پریشان ہو گیا بھی کی کراں. شکر ایک بندہ وچوں بولیا او گجر صاحب مکس کر لو, مکس کر لو. میں کیا بھی آؤ تک نہ ٹول دا زرتی مکھڑی والی. میں پوچھا بھی سمجھ آئی ہے؟ کہنا مینوں نہیں آئی. میں کہ مینوں آ بھی نہیں آئی. بھئی تینوں کنے کیا سی مکس کروا. تے ماشاءاللہ تساں بہت ہی میرے واسطے آسانی کر دی. تساں فٹافٹ جلدی نال بولے جے پنجابی وچ چاند آواز آئی ہے اردو. میں انشاءاللہ دونوں تساں حضرات دے سامنے کلام پیش کراں گا. پنجابی دی نعت سنیا جے. شاعر کہہ رہا ہے دنیا دے اندر بڑیاں بڑیاں عورتاں آئیاں کائنات دے اندر, لیکن ایک عورت نو رب نے او مقام عطا فرمایا ہے کہ جیڑا کسی ہور کسی نو نہیں ملیا. وہ عورت کون ہے؟ ذرا محبت نال پیار نال سننا. میں کی کہن لگا ذرا پیار دے نال. تیری گودی وچ نبیاں دا پیر آمنا, 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 تیری گودی. خدا دا نام میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر لگا انہاں نوں اپنی ترتیب وچ لگے رہن دینا. ہستے نے کھیڑ دے نے جو کر دے نے, لیکن تساں نعت سننا. میں نعت پیش کرن لگا پیار دے نال سننا, محبت نال سننا. تیری گودی وچ نبیاں دا پیر آمنا, تیری گودی وچ نبیاں دا پیر آمنا, تیری گودی وچ نبیاں دا پیر آمنا, تیری گودی وچ نبیاں دا پیر آمنا. ہوئی کرم دی تیرے تے اخیر تیری گودی وچ نبیاں دا پیر آمنا. تیرے جیا ہور ایتھے یک تے تاک نہیں, تیرے جے تن جیا کوئی تن ایتھے پاک نہیں. ہاں تیرے جیا ہور ایتھے یک تے تاک نہیں, تیرے جے تن جیا کوئی تن ایتھے پاک نہیں, تیرے جے تن جیا کوئی تن ایتھے پاک نہیں. تو اے ساری دی ساری, تو اے ساری دی ساری تطہیر تو اے ساری دی ساری تطہیر آمنا, تو اے ساری دی ساری تطہیر آمنا. ہوئی کرم دی تیرے تے اخیر آمنا, تیری گودی وچ نبیاں دا پیر آمنا, تیری گودی وچ نبیاں دا پیر آمنا, تیری گودی وچ. تیرے جے گھر جیا کوئی ہور ایتھے گھر نہیں, دنیا دے شاواں کول تیرے جے زر نہیں. میں دوست احباب دے چہرے دیکھ رہا سی, بعضاں دیاں نظراں ادھر ادھر ہو رہی سن. میں پھر ترلا مار کے عرض کراں گا کہ توجہ ادھر رکھنا, بڑی مہربانی ہوئی گی, تہاڈا احسان ہوئے گا میرے اُتے. تیرے جے گھر جیا کوئی ہور ایتھے گھر نہیں, دنیا دے شاواں کول تیرے جے زر نہیں. ہاں تیرے جے گھر جیا کوئی ہور ایتھے گھر نہیں, دنیا دے شاواں کول تیرے جے زر نہیں. ہاں تیرے جے گھر جیا کوئی ہور ایتھے گھر نہیں, دنیا دے شاواں کول تیرے جے زر نہیں, دنیا دے شاواں کول تیرے جے زر نہیں. تیرے ورگا نہ کوئی بھی امیر تیرے ورگا نہ کوئی بھی امیر آمنا. ہوئی کرم دی تیرے
آخری رسول دی تے صادق امین دی اللہ دی سو جگ وچ سب تو حسین دی. ہوں ذرا توجہ رکھنا توجہ. شاعر نو مخاطب ہو کے پوچھنے ہاں شاعر جی کہندا ہاں جی یہ تسی وچ اللہ دی سو یعنی کہ اللہ دی قسم کھان دے ہو کیوں؟ کہندا یار تیری مہربانی میرے کو اتنے سوال نہ کر پورا شعر پڑھ تو پھر انہاں نو سنا تو پھر فیصلہ اے آپ ہی کرن گے سبحان اللہ دے ذریعے. میں کہ جی ٹھیک ہے میں انج کر کے چیک کر لینا تو ہوں تسی محبت نال اپنا شاعر نو جواب دینا رل مل کے کٹھے سننا کہ قسم کیوں کھا رہے اللہ دی سو. ہاں ہاں آخری رسول دی تے صادق امین دی اللہ دی سو جگ وچ سب تو حسین دی. آخری رسول دی تے صادق امین دی اللہ دی سو جگ وچ سب تو حسین دی اللہ دی سو جگ وچ سب تو حسین دی. توجہ دینا تیرے شکم وچ بنی تصویر میرا دل چاہ رہا ہے کہ جننے دیوانے پروانے آئے بیٹھے نے نا تے جتنے دنیا تے جتنے بھی شعراء نعت خان آئے نے سارے نے اکٹھے کر کے لے کے چلنے ہیں حضرت حسان دے قدمہ دے اندر کہ اے جناب ساڈے شاعر نے کی کیا وے. تے اگو جناب حضرت حسان رضی اللہ عنہ فرما رہے نے میرا اندازہ میرا خیال میرا تخیل فرما رہے نے کہ تسی پڑھیا نہیں. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ادھر جناب ایک دو بزرگ بولے کہنے لگے حضرت حسان تہاڈا بڑا مقام تہاڈی بڑی عظمت تہاڈی بڑی شان لیکن اسی عربی دیاں گلاں سمجھے کوئی نہیں. کہنے لگے کہ تہاڈے کول موجود نے پنجابی والے انہاں کول پنجابی ترجمہ کروا لو. تے ہن اگر ترجمہ کروانا چاہندے ہو سننا چاہندے ہو تے ایڈوانس ذرا مینوں دیو نا سبحان اللہ. جبرائیل بلند مقام تیرا جبرائیل بلند مقام تیرا کائنات دا تو حسن جمال تکیا سارے نبیاں نال ریا ہے واہ تیرا سارے نبیاں دا جاہو جلال تکیا. لگے کہن جبرائیل امی بے شک مصر وچ میں حسن کمال تکیا پر ماد پہ گئے مستانے حسن سارے حضرت آمنہ دا جد لال تکیا. ادھر ایک اور بزرگ بولے کہ یار دل وچ ٹھنڈ تے پئی ہے سکون تے ہویا لیکن ہور کوئی گل بھی سنا دے. تو میں پھر اگو عرض کیتی کہ جو مجمع سنا دے سبحان اللہ دی چھل تے میں سنا دواں اگلی گل. جبرائیل کیا کی صفت کرا جبرائیل کیا کی صفت کرا تسی حسن دا حسن جمالو تسی چل ہو پاک عبداللہ دے تسی آمنہ پاک دلال تسی چل ہو پاک عبداللہ دے تسی آمنہ پاک دلالو مکے تو شکر صدرات تو سرے جو ساڑے نالو میری اکھ نے سونے کئی ویکھن تسی اپنی آپ مثال. اوہ آخری رسول دی دے صادق امین دی اللہ دی سو جگ وچ سب تو حسین دی تیرے شکم وچ بنی تصویر ہوئی کرم دی تیرے تے اخیر ایک دفعہ محبت سے پڑھیں درود شریف بڑی عقیدت کے ساتھ پیار کے ساتھ. میں تقریباً بہت سارا اس میں سے سمیٹ رہا ہوں وقت کے پیش نظر اور میں دل سے ایک دعا کر کے پھر اگلے کلام کا آغاز کرتا ہوں. میرے دل سے دعا ہے کہ اللہ ہر ایک کو اپنا گھر بھی دکھائے اپنے محبوب کا روزہ بھی دکھائے.
جب آپ وہاں سے واپس آئیں گے نا تو پھر آپ کی زبان پہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ سننا، پیار دے علماء کرام۔ ہاں میں وہ گھر دیکھ آیا ہوں جہاں سلطان رہتے ہیں، میں وہ گھر دیکھ آیا ہوں جہاں سلطان رہتی ہیں، میں وہ گھر دیکھ آیا ہوں جہاں سلطان رہتے ہیں، جہاں بخشش شفاعت میری کا سامان رہتے۔ اور جب آپ جائیں گے نا باب السلام کی طرف سے داخل ہوں گے اور ایسے چلتے چلتے آنکھیں نیچے جھکی ہوں گی اور اندر ہی اندر اپنی کیفیت ہر بندہ اپنی خود سمجھتا ہے کہ کیا بنی ہوگی، چلتے چلتے یوں آنسوں کی لڑی بنی ہوگی، اور جیسے ریاض الجنہ کے قریب سے گزریں گے بالکل مواجہ شریف کے سامنے پہنچیں گے نا تو ایک دم وہاں پہ جو نوکری کرنے والے ہیں، چاکری کرنے والے ہیں، نوکر خدام آقا مدنی کریم کے روضہ پاک پہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، وہ آپ کو آواز لگائیں گے، یلا حجی حجی حجی، یہ آواز لگائیں گے۔ اب خدا کے لیے اب جو وہاں پہ کھڑے کھڑے اندر سے ایک آواز نکلے گی نا، وہ ذرا محبت سے ہر ایک اپنی اس آواز کو محسوس کرے کہ میں اس وقت یہ آواز دوں گا کیا۔ ہاں میں وہ گھر دیکھ آیا ہوں جہاں سلطان رہتے ہیں، عشر تو جالیوں کے پاس رہنے دو ذرا ٹھہرو، عشر تو جالیوں کے پاس رہنے دو ذرا ٹھہرو، عشر تو جالیوں کے پاس رہنے دو ذرا ٹھہرو، ابھی دل کی تمنائیں ابھی ارمان رہتے، جہاں بخشش شفاعت میری کا سامان رہتے ہیں، میں وہ گھر دیکھ آیا ہوں جہاں سلطان رہتے ہیں، ابو بکر و عمر کو بھی ہے پہلو میں سلا رکھا، ابو بکر و عمر کو بھی ہے پہلو میں سلا رکھا، ابو بکر و عمر کو بھی ہے پہلو میں سلا رکھا، کہ حبداروں سے کب وہ غافل و انجان رہتے۔ ہاں میں وہ گھر دیکھ آیا ہوں جہاں سلطان رہتے، اور میں پھر اس نکر سے لے کے اس تک اور یہاں سے لے کے وہاں تک ہر ایک دیوانے کے اوپر اس وقت الحمدللہ میری نظر ہے۔ وہ الگ بات ہے ادھر دیکھتا ہوں تو ادھر والے کم آتے ہیں، ادھر دیکھتا ہوں تو ادھر والے کم نظر آتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک لمحے کے اندر نظر پڑ ہی جاتی ہے۔ میں ہر ایک کو چیک کرتا ہوں کہ اب اگلا شعر کس کسی دل کی سطح تک پہنچ رہا ہے۔ ہاں میں وہ گھر دیکھ آیا ہوں جہاں سلطان رہتے ہیں، صحابہ کی محبت کے جہاں پرچم ہے لہراتے، یار ایک گل بس میں اتنا سنجیدگی والا کلام پڑھ رہا لیکن اے بندہ اللہ دی حیاتی کرے، تسی اسے اگلے اے دی بیچارے دی صحت ویکھ تو اپنا جواب چاہے۔ ہاں عابد معاویہ اس دا نام ہے تے چلو ہور نہیں اے دی صحت ال نہیں ویکھنا تے کم از کم نعرے تے ویکھو کڈے جاندار لا رہا سی۔ اب سننا میں محبت سے کیا شعر دے رہا تھا۔ پرچم سے مطلب یہ ہے کہ صحابہ کی محبت دل کے اندر کہاں کہاں کس کس کے بسی ہوئی ہے، محبت سے سننا۔ ہاں میں وہ گھر دیکھ آیا ہوں جہاں سلطان رہتے ہیں، صحابہ کی محبت کے جہاں پرچم ہے لہراتے، صحابہ کی محبت کے جہاں پرچم ہے لہراتے، صحابہ کی محبت کے جہاں پرچم ہے لہراتے،
انسانوں کی بستی ہے وہاں انسان رہتے وہ انسانوں کی بستی ہے وہاں انسان رہتے میں ناراض نہ ہونا آپ حباب صحیح بات ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں چونکہ بات بہت بڑی کہنے لگا ہوں خدا نخواستہ کوئی میرا بھائی ناراض نہ ہو جائے اب اگلے شعر کے اندر جن پاک ہستیوں کا تذکرہ کرنے لگا ہوں اس کا کوئی متحمل نہیں تو میں اس کے اوپر اور کیا کر سکتا ہوں اور کیا کہہ سکتا ہوں اور امید ہے انشاءاللہ یہ سچے سچے اشاق اور دیوانے بیٹھے ہیں انشاءاللہ متحمل نہیں بلکہ ان کی محبت رکھنے والے ہیں دل کے اندر سننا کیا کہنے لگا ہوں ہاں میں وہ گھر دیکھ آیا ہوں جہاں سلطان رہتے ہیں وہ گھر جا عائشہ کے پر جناب حسنین کے نانا وہ گھر جا عائشہ 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 ہاں عائشہ وہ گھر جا عائشہ پر جناب حسنین کے نانا وہ گھر جا عائشہ کے پر جناب حسنین کے نانا رقیہ فاطمہ زینب کے بابا جان رہتے نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت عالمہ فاضلہ عتیقہ عفیفہ میرے نبی کے گلستان کی اندلیبہ شان امی عائشہ صدیقہ عالمہ فاضلہ عتیقہ عفیفہ میرے نبی کے گلستان کی اندلیبہ شان امی عائشہ صدیقہ مولانا محمد قاسم گجر عائشہ کے پر جناب حسنین کی نانا رقیہ فاطمہ زینب کے بابا جان رہتے سنیے گا اس کلام کو بھی کلوز کرتا ہوں سمیٹتا ہوں اس کا آخری شعر کہنے لگا ہوں پھر آپ مسجد نبوی میں ہوں گے نا ریاض الجنہ کے اندر وہاں آپ کو موقع ملا تھوڑی سی تلاوت ہوگی موقع ملا 2 نفل پڑھ لیے موقع ملا تو چند لمحے رک گئے وہاں سے نکلیں گے آگے والے دروازے کی طرف پھر آپ ادھر جناب مواجہ شریف کے سامنے پھر وہاں سلام پیش کرنے کے بعد باب بقیع نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حضرت مولانا نعمان ضیاء فاروقی یہ چاند چمکتا فاروقی یہ چاند چمکتا تاروں کی جگمگ سورج کی کرنیں یہ چاند چمکتا پھولوں کی مہک ہلو 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 ہاں میں وہ گھر دیکھ آیا ہوں جہاں سلطان رہتے ہیں اچھا لوکی بڑے حیران نے صحیح گل اینا کو ہے تو یور کنا لا لیندا ہے پتہ ہے دے وچ کرنٹ کی ہے 2 کرنٹ نے ایک تے صحابہ اور اہل بیت دی محبت دا تے دوجا ایک گجر جے تے شاید ہو سکتا کسے وقتاں چ اج کل تے گجروں آپ بھی کو نہیں لبدا بلکہ دور کی جڑا مجھ دے تھلے کٹیاں کٹاں انہوں نہیں لبدا تے کسے وقتاں چ ہو سکتا خالص دودھ بھی تھوڑا جا پی بیٹھا ہوئے تے بارکے وہ دی ماشاءاللہ ساری کرانٹ سننا میں عرض کر رہا سی مواجہ شریف تو حاضری دین تو بعد چلتے چلتے باب بقیع دی طرف باہر نکلو گے نا ایک دم یار باب جبرائیل دی طرف داخل ہونے ہاں اوتھے چل کے تھوڑی دیر بئیے جتھے چل کے سونے دے یار بیٹھ دے سن اصحاب صفہ چبوترا تے حاضری دیتی پھر اتھو اٹھے یار سونے نبی علیہ السلام دے قدمین شریفین دی طرف بیٹھ لئیے تھوڑا جو اتھے حاضری دیتی حاضری دین تو بعد پھر جدو اٹھو گے نا تے باب جبرائیل دی طرفوں باہر نکلو گے نا تے اتھے باب بقیع دی طرف جڑی اتھے چھتری نے اتھے تھلے بہ کے ایک دم جدو اکھاں ہونیاں نے بند تے دھیان جانا ایتھے
ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਜਾਨਦਾਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ हाँ मैं वो घर देख आया हूँ जहाँ सुल्तान रहते हैं नवाजिश का इनायत का करम का हाल तो देखे नवाजिश का इनायत का करम का हाल तो देखे नवाजिश का करम का हाल तो हाँ नवाजिश का इनायत का करम का हाल तो देखे कि हम जैसे निकम्मे आपके मेहमान रहते कि हम जैसे निकम्मे आपके मेहमान रहते हैं जहाँ बख्शिश शफात में ही का सामान रहते हैं मैं वो घर दे मैं यार ये सब कुछ मैं उधर ही जा रहा हूँ बस ये सब कुछ समेट के ना जी तो ये मेरे बरादर मुकरम बड़े भाईजान ने कुछ आर्डर कर दिया है सिर्फ 2 कलामों के 2 शेर और इनने कहा नबी पे कर दिया तलमन फिदा सिद्दीक़ अकबर ने यार सही बात है इन्हां दे आन नाल जेड़ा तुहानूं करंट लगा सी ना मैं चाहना कि उस करंट तो मैं फायदा चुक ला ते जदों ये लफ्ज़ आए ना सिद्दीक मेरी हले ज़बान ते आए ते तुहाडी पूरे मजमे दी पहले गूंज पै जाए अकबर ने हाँ नबी पे कर दिया तलमन फिदा सिद्दीक़ अकबर ने नबी पे कर दिया तलमन फिदा सिद्दीक़ अकबर ने नबी पे कर दिया तलमन फिदा सिद्दीक़ अकबर ने अदा हक जान सारी का किया सिद्दीक़ अकबर ने रफाकत देखिए अबू बकर की हजरत मोहम्मद से रफाकत देखिए अबू बकर की हजरत मोहम्मद से रफाकत देखिए अबू बकर की हजरत मोहम्मद से के पाई उनके पहलू में जगह सिद्दीक़ अकबर ने के पाई उनके पहलू में जगह सिद्दीक़ अकबर ने सुलाकर गोद में उनको सहे डंग अपनी एड़ी पर सुलाकर गोद में उनको सहे डंग अपनी एड़ी पर सुलाकर गोद में उनको सुलाकर गोद में उनको सहे डंग अपनी एड़ी पर सुलाकर गोद में उनको सहे डंग अपनी एड़ी पर ज़माने को सिखाई है वफा सिद्दीक़ अकबर ने ज़माने को सिखाई है वफा मैं एक ये कि एक आपने हुक्म किया है एक ये कि मैं पंजाबी के कुछ 2-3 नहीं चलो जो आपने किया वो मुन्ने में रख रहा है हाँ ये दिल भी हुसैनी है ओ यार सही गल इंज वंड कर लेने एक ए पिलर है एक ए पिलर है 1 2 3 तो इत्थे जज भी 3 ही बिठा लेने 1 ते 2 ते 3 लो जज भी तकड़े लब्बे ने फिर आके तुहानूं आप ही बुलाणगे तो हुण मैं पेश करन लगा वा मिसरा ते तुसां हजरात चेक करना कि केड़ा विचों जनाब फरीक थोड़ी जी डंडी मार रहा है या मुकाबला बराबर जा रहा है हाँ ये दिल भी हुसैनी है ये जान भी हुसैनी है हाँ ये दिल भी हुसैनी है ये जान भी हुसैनी है ये दिल भी हुसैनी है ये जान भी हुसैनी है ये दिल भी हुसैनी है ये जान भी हुसैनी है
सद शुक्र के अपना तो, सद शुक्र के अपना तो ईमां भी हुसैनी है, सद शुक्र के अपना तो ईमां भी हुसैनी है। कोई माने या ना माने अपना तो अकीदा, कोई माने या ना माने अपना तो अकीदा है, तू माने या ना माने अपना तो अकीदा है। कोई माने या ना माने अपना तो अकीदा है। हर कारी के होंठों पे, हर कारी के होंठों पे कुरान भी हुसैन। यार मैं नहीं कोई होर बजुर्ग आ जान, कोई वड्डे कहन यार तुसी बड़ा साडा एहतराम करदे जे, ते अज कोई साडी मुहब्बत विच कोई थोड़ा जा इंज दा भी हो सकदा कि कुरान जिहड़ा हुसैनी कुरान है ये 32 सपारां पता नहीं 35 या 40 वाला है। किन्ने सपारां वाले सी यार? बड़े डटे जे भाई, पक्की गल है? किसी नूं शक? अल्लाह तुहाडी हयाती करे। यानी कि जिब्राइल लैके यही आए सन, सोने नबी दे कलबे अतर ते आया ही यही सी, सहाबा इकराम ने अगे पहुँचाया यही है। करबला दे अंदर जिहड़ा पीर हुसैन ने पढ़िया यही है। तो फिर मैं तुहाडी मुहब्बतां नूं सलाम करना। यानी कि जो मर्जी कोई जिड्डा मर्जी कोई अकीदत वाला आ जाए, मुहब्बत वाला आ जाए, प्यार वाला आ जाए, लेकिन कुरान दे विच असीं कमी पेशी करन दी गुंजाइश नहीं दांगे। मैं तुहाडी मुहब्बतां नूं सलाम करना जनाब, हयाती होवे तुहाडी। तो फिर मैं शेर रिपीट करना। हाँ कोई माने या ना माने अपना तो अकीदा है, कोई माने या ना माने अपना तो अकीदा है। हर कारी के होंठों पे, हर कारी के होंठों पे कुरान भी हुसैन। रौनक है मसाजिद में शब्बीर के सजदे से, रौनक है मसाजिद में असहाब के सदके से। रौनक है मसाजिद में शब्बीर के सजदे से, रौनक है मसाजिद में शब्बीर के सदके से, रौनक है मसाजिद में असहाब के सदके से। यार तुसा नाराज ना होना, एक गल मौलाना आ गई है। मैं शेर बाद चों मुकम्मल करना, इत्थे एक दिल करदा है कि तुसा हजरात दा जायका बना ली एक गल कवां की। हसनो हुसैन अली का इश्क मुकद्दर संवार देता है, हसनो हुसैन अली अली का इश्क मुकद्दर संवार देता है। और आपने कभी एयरलाइन का सफ़र किया हो, बहुत सारों ने किया है, और आपको पता है जब एयरलाइन के अंदर सफ़र कर रहे हो तो एकदम बीच में अनाउंसमेंट होती है, लेडीज एंड जेंटलमैन सीट्स एंड फॉर फ्लाइट्स इन हाई सीट्स एंड फॉर प्लीज प्लीज सीट बेल्ट गेट्स इन बॉयज। मतलब ये कि इस टाइम साडी फ्लाइट इन्नी हाइट ते जा रही है, फलां इलाके चों गुजर रही है, और तुसां हजरात नूं ये दस्या जा रहा है कि अपनी सीट बेल्ट बन के रखो। बस औकात अचानक कोई झटका हचकोला लग सकता है। मैं हुण अगली गल करनी तो कईयां नूं बाज़ हुंदे ने, कई जगह इत्थे ते माशाअल्लाह पक्के बैठे ने, कई जगह तो किसी नूं हचकोला लग जाता है। मैं इस वास्ते अगली गल कर लगा तो नाल वाले ते नज़र रखे जी उन्हें सीट बेल्ट बनिया सी कि नहीं। हाँ हसनो हुसैन अली का इश्क मुकद्दर संवार देता है, हसनो हुसैन अली का इश्क मुकद्दर संवार देता है। अबू बकरो उमर उस्मान मुआविया का बुग़्ज़ नस्लें उजाड़ देता है।
مولانا صحیح گل اینے ہور ادھا منٹ ودھاتا یار. کہتے ہیں کہ پانی نہ ملے تو فصلیں اجڑ جاتی ہیں. سارے جٹ زمیندار بیٹھے. پانی نہ ملے تو فصلیں اجڑ جاتی ہیں, صحابہ کی محبت نہ ملے تو عقلیں اجڑ جاتی ہیں. پانی نہ ملے تو فصلیں اجڑ جاتی ہیں, صحابہ کی محبت نہ ملے تو عقلیں اجڑ جاتی ہیں. پانی نہ ملے تو فصلیں اجڑ جاتی ہیں, صحابہ کی محبت نہ ملے تو عقلیں اجڑ جاتی ہیں. اور اہل بیت کی محبت نہ ملے تو نسلیں اجڑ جاتی ہیں. اہل بیت کی محبت نہ ملے تو نسلیں اجڑ جاتی ہیں, اور حضور کی محبت نہ ملے تو اصلیں اجڑ جاتی ہیں. اور کہتے ہیں کہ جڑا حق نہیں مندا حیدر نو, حیدر نو. اچھا ایک منٹ میں اسے ربائی دے نال تھوڑا جا ادھر سائڈ تے ہو کے مشورہ کر لاں. میں پوچھے ہے وے کہ میں ہون سناواں کہ نہیں سناواں, مجمع سون لگ پیا. ہاں وہ کہہ رہی ہے ایک باری ہور چیک کر لے, ایک باری یعنی پہلا مصرع بول کے چیک کر لے, نہیں تو پھر انہوں اجازت دے دی, بلکہ انہوں کو اجازت لے لی. جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو, کہہ رہے نہیں ہون لیول کچھ ٹھیک ہو گیا. ہاں جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو, ایمان یقین تے نہیں آیا, عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لین تے نہیں آیا. جیڑا راز عمر دا منکر ہے او بندہ دین تے نہیں آیا. صدیق دا سچ مشکوک ہے تابت سچ زمین تے نہیں آیا. صدیق دا سچ مشکوک ہے تابت سچ زمین تے نہیں آیا. ہاں یہ دل بھی حسینی ہے, یہ جان بھی حسینی ہے, یہ دل بھی حسینی ہے, یہ جان بھی حسینی ہے. رونق ہے مساجد میں شبیر کے سجدے سے, رونق ہے مساجد میں اصحاب کے صدقے سے. گل مکان لگا. ممبر بھی حسینی ہے, ممبر بھی حسینی ہے, آزاں بھی حسین. زندگی باقی تے ملاقات باقی. اللہ تساں حضرات نو بہت ہی جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ او میرے عزیز انشاءاللہ ہو جائے گا, ہاں ہو جائے گا. پھر کبھی ابھی میں سمیٹ بیٹھا ہے.